il y aura la traduction par Gonzalo. Je parle donc de Voltaire et de la tolérance. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce qu'il est d'actualité, malheureusement, dans beaucoup de pays du monde. Et d'autre part, parce que pour pas seulement les Français, mais je crois pour la conscience mondiale, au moins européenne, on va être modeste, pour la conscience européenne, eh bien, il représente quelqu'un qui s'est battu pour une valeur qui est toujours d'actualité, celle de la tolérance. Le contraire de tolérance, c'est fanatisme. Alors peut-être vous pensez à notre époque d'aujourd'hui. À l'époque de Voltaire... Oh oui, je suis trop bavard. რატომ შეარჩიება დომაგოძიემ ეს თემა? იმიტომ რომ ეს თემა არის ძალიან აქტუალური დღევანდელ მსოფლიოში. განსაკუთრებით არა მხოლოდ საფრანგეთში, არამედ მთელ მსოფლიოში ძალიან მნიშვნელოვანია. ვოლტერი არის პიროვნება, რომელსაც ამის შესახებ ბევრი აქვს ნათქვამი და ყველაზე დიდი მტერი, როგორც დომაგოძიებს ძალიან ტოლერანტობის, არისო ფანატიზმი. და ჩვენ ყველა მომსწრებავთ ამ ფანატიზმის დღევანდელ მსოფლიოში. Quel est le type de fanatisme ou d'intolérance à l'époque de Voltaire et avant? C'est l'intolérance religieuse. Როგორი ტიპის ფანატიზმი არსებობდა ვოლტერის ეპოქაში და ცოტა წინა ეპოქაშიც, ეს იყო რელიგიური არა ტოლერანტობა, ანუ არა შემწყნარებლობა, nous avons très bon manger aussi. Et c'est l'intolérance de la religion majoritaire, le catholicisme, contre la nouvelle religion protestante. Un petit résumé de l'histoire du protestantisme en France. Donc, le protestantisme naît en Allemagne au XVIe siècle avec Luther et Calvin. Et avec un certain succès, puisque en Europe centrale et en Europe du Nord, beaucoup de pays adoptent la nouvelle religion. En France, donc, dans certaines provinces, dans certaines villes, il y a des protestants qui ne sont pas majoritaires, mais qui constituent une communauté importante. საფრანგეთში, გარკვეულ ქალაქებში, სოფლებში არსებობს გარკვეული საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომელიც ძალიან აქტიური არ არის, მაგრამ მაინც ამ საზოგადოების ამ ნაწილმა გაიზიარა პროტესტანტიზმი. Un premier événement tragique se produit en 1572, on l'appelle le massacre de la Saint-Barthélemy. ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ეს გახდა 1572 წელს, რომელსაც ქართველების კარგად ისტორიულ ნამას ბართოლომეს ღამე ჰქვია, როდესაც გაანადგურეს პროტესტანტები კათოლიკებმა. ძინარე პროტესტანტები Aussi bien pour des raisons politiques que religieuses, parce que ça va toujours ensemble, la religion et la politique, presque toujours ensemble. Le roi de France décide, accepte le massacre de 3000 protestants dans une nuit du mois d'août 1572. 3000. ეს ამას ქონდა როგორც რელიგიური ასევე პოლიტიკური ხასიათიც, იმიტომ რომ რელიგია და პოლიტიკა ძალიან ხშირად მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან და ამავდროულად ეს გარკვეულწილად მისაღები იყო იმ დროინდელი მეფისათვის საფრანგეთის, რომელმაც უნდა დართო, რომ 1572 წლის აგვისტოს 17 ღამეს გაეჟოჟათ, ასე ვთქვათ, 3000 პროტესტანტი. Parce que les protestants avaient des amitiés avec certains pays étrangers. Donc vous voyez, c'est aussi bien une raison religieuse qu'une raison politique.
და რატომ მოხდა ეს? იმიტომ რომ ზოგიერთ პროტესტანტს ჰქონდა გარკვეული ურთიერთობები საზღვარგარეთის ქვეყნებთან და შესაბამისად ამიტომაც ჰქონდა ამ მოვლენას როგორც რელიგიური, ასევე პოლიტიკური ხასიათი. Donc, Luther, la Saint-Barthélemy, troisième événement, le roi Henri IV. ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ლუთერზე, ვისაუბრეთ პროტესტანტიზმზე და მესამე მოვლენა ეს გახლავთ ჰენრიხ მეოთხეს ფენომენი. Ce roi était protestant. Mais en France, on ne peut pas être roi et protestant à cette époque. Il se convertit donc au catholicisme par intelligence politique. En disant, arrivo bien, baisse. Exact. მეფე ანდროს გახდათ პროტესტანტი, მაგრამ იმისათვის ანუ მეფე არ იყო ჯერ პროტესტანტი იყო, მაგრამ მეფე რო გამხდარიყო, აუცილებელი იყო რომ გამხდარიყო კათოლიკე. იმიტომ რომ იმ პერიოდში არ შეიძლება პროტესტანტი ყოფილიყო მეფე და მე ცოტა დავუმატე, ამიტომ განაცხადა ჩვენ ერთხელ მეოთხემ რომ პარიზი ნამდვილად ღირს ერთ მესატო, ანუ მოექცა კათოლიკეთ. Et un petit peu, je donne pas toutes les dates, un peu avant 1600, il vient à Nantes, ma ville, que Lali connaît bien, et il signe quelque chose de très bien qui s'appelle l'édit de Nantes, qui permet aux protestants de pratiquer leur culte dans certains lieux, certaines villes. მე არ დავაძვირდებოდ არერებს ბატონი კოძიებძანებს, მაგრამ სადღაც 1600 წლისათვის ის ჩავიდა, ჰენრიხ მეოთხე ჩავიდა ქალაქ ნანტში, ქალბატონი ლალიც ბრძანდებოდა ქალაქ ნანტში, ნანტი გახლავთ ბატონი კოძიეს ქალაქი, სადაც გამოსცა ედიქტი, ანუ სადაც პროტესტანტებს ბატონო ნანტის ედიქტი სახელწოდებით, რომლის საშუალებითაც პროტესტანტებს მისცა საშუალება, რომ მათ თავიანთი რელიგიისთვის ეცადბადები და პრაქტიკაშიც განეხორციელებათ. Hélas, 12 ans après, il est assassiné par un catholique fanatique. 1610. Oui, au mois de mai. Oui, 1610 წლის მაისში ის ერთმა ფანატიკოსმა მოკლას. Les protestants continuent à vivre, à se cacher, et arrive le roi Louis XIV, très connu, qui va supprimer l'édit de Nantes. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში პროტესტანტები მაინც მშვიდად ცხოვრობენ, მაგრამ მას შემდეგ რაც სათავეში მოვა ლუდოვიკო თუ ლუი მე-14, ის გააუქმებს ნანტის ედიქტს. Des milliers de protestants choisissent l'exil de tous les milieux sociaux, agriculteurs, commerçants, intellectuels, militaires, etc. და უმრავლესობა პროტესტანტებისა იქნებოდნენ ემიგრანტები, იქნებოდნენ მისიონერები, იქნებოდნენ ინტელექტუალები და ასე შემდეგ სამხედროები, ყველამ გადაწყვიტა რომ დაეტოვებინა საფრანგეთი. C'est une des causes de la ruine, d'une ruine économique pour la France, parce que ces gens étaient très actifs dans l'économie française. Ils vont émigrer en Prusse ou en Hollande et enrichir la Prusse et la Hollande. Aussi. Voilà. და ეს იყო გარკვეულწილად ძალიან ცუდი საფრანგეთისათვის, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ეფექტურები იყვნენ, ბევრს ქმნიდნენ კომერსანტების, განსაკუთრებით დიდი რაოდენობა კომერსანტების და შესაბამისად საფრანგეთის ეს იყო ძალიან ძამგებიანი, იმიტომ რომ მათ გადაინაცვლეს პრუსიაში, გადაინაცვლეს ჰოლანდიაში, ინგლისში და ასე შემდეგ და იქ გააგრძელეს თავიანთი მოღვაწეობა. Arrivons maintenant à Voltaire. გადავიდეთ ვოლტერს. C'est le XVIIIe siècle, donc un peu après les événements qu'on vient de résumer. L'époque appelée le siècle des Lumières, c'est-à-dire où la raison, la réflexion, l'argumentation commencent à l'emporter sur la passion et les sentiments. ეს გახლავთ როგორც მოგეხსენებათ მე-18 საუკუნე გახლავთ განმანათლებლების ეპოქა, როდესაც უკვე გონება, ფიქრი, აზრი და ასე შემდეგ დაჯაბნის შეგრძნებებს, ამ გრძნობებს. Alors, on pourrait citer tous les philosophes français par rapport à la tolérance, Montesquieu, Diderot,
Rousseau un peu moins, mais d'autres un peu moins connus. J'ai regardé par exemple dans l'encyclopédie de Diderot, il y a un grand article sur la tolérance écrit par un théologien protestant. და ამ გარმანათლებლებს შორის ბევრი იყო ისეთი, რომლებიც წერდნენ ტოლერანტობაზე, მათ შორის დიდრო, მათ შორის მონტესკიუ, რუსო ალბათ ნაკლებათო და ჩავიხედავთ ამ თქვენთან მოვიდოდიოდი დიდროს ენციკლოპედიაში და არის ერთ-ერთი პროტესტანტი, რომელიც ბევრს წერს ტოლერანტობაზე. Mais Voltaire, dans sa vie, a connu une première intolérance. Il avait 40 ans, il était à Paris, il était un bourgeois, fils de bourgeois, et il a parlé à un noble d'une façon insolente. პირველი შეუწყნარებლობა, ასე ვთქვათ, ალატოლერანტობა მან განიცადა უკვე დაახლოებით 40 წლის ასაკში, ის თავდად ბურჟუების ოჯახიდან, ანუ ეს იყო საშუალო ფენა და ერთ დღეს მას მოუწია, რომ ცოტა შეურაცხყოფა მიეყენებინა არისტოკრატიის წარმომადგენლებისათვის. Le noble a pris son bâton et a tapé sur Voltaire, et ça a été une humiliation pour Voltaire. და ამ არისტოკრატმა, ანუ კეთილშობილმა, როგორც ამბობენ, ჯოხი აიღო ხელში და დაარტყა ვოლტერს და რა თქმა უნდა ვოლტერის სიცოცხლე შეურაცხყოფა. Il a préféré s'exiler plutôt que rester dans un pays d'inégalité et d'injustice. და მან არჩია, რომ დაეტოვებინა საფრანგეთი, არჩია ამ შეუწყნარებლობას და არათანასწორობას, არჩია, რომ საკუთარი ქვეყანა დაეტოვებინა და წასულიყო გადასახლებაში. Il est allé en Angleterre, pays beaucoup plus libre, en particulier où le catholicisme est beaucoup plus discret qu'en France, puisque ça n'est pas du tout la religion majoritaire. Et là, il a découvert, pas le paradis, pas l'Eldorado, mais enfin un pays où il fait bon vivre pour la liberté. და მან გადაწყვიტა, რომ წასულიყო ინგლისში, რომელიც და იქ მან ნახა არაჩვეულებრივი თავისუფლება. სხვათა შორის ინგლისში არ არის კათოლიკური, არ იყო არც მაშინ ასე ვთქვათ, სადაც უმრავლესობა კათოლიკები არიან და შესაბამისად აღმოაჩინა, რომ ძალიან თავისუფლად შეეძლო იქ ცხოვრება და კარგი იყო იქ ცხოვრება და სასიამოვნო. Et ce qui lui a plu, c'est qu'il y avait beaucoup de religions différentes. Bien sûr, les anglicans, mais aussi les Quakers. Et il a été étonné par cette religion qu'il ignorait en France. Les Quakers, ceux qui font Quakers. Il y en a encore. Voilà. Et voici ce qu'il écrit, il a 40 ans. Oui, prends tes lunettes. S'il n'y avait en Angleterre qu'une religion, le despotisme, c'est-à-dire la tyrannie, serait à craindre. S'il y en avait deux, elle se couperait la gorge. Mais il y en a 30, et elles vivent en paix et heureuses. Თორს ამ ქვეყანაში რომ ყოფილიყო მხოლოდ ერთი რელიგია, მაშინ ამ ქვეყანაში გაბატონდებოდა ალბათ დესპოტიზმი. ორი რელიგია რომ ყოფილიყო, მაშინ ისინი ერთმანეთს ყელის გამოშლევდნენ. და საბედნიერო თუ არისო 30-მდე რელიგია, რომლებიც ძალიან თავისუფლად თანაარსებობენ, მშვიდობიან და თანაარსებობენ. Venons-en, c'est écrit sur vos feuilles, à l'affaire Calas. Donc je prends une feuille aussi. C'est cette affaire qui va faire connaître Voltaire et surtout qui m'a lui donné le titre que j'ai donné à ma conférence, Pionnier de la tolérance. Je vais raconter les événements en 1761. Donc Voltaire a presque 70 ans, hein, ce n'est plus un jeune homme. À Toulouse, un jeune homme appelé Marc-Antoine Calas est trouvé pendu.
aussitôt, ah oui, pardon. რა ხდება, რატომ აი ამ სწორედ ამ ნაწარმოებმა გაუთქვა მას სახელი როგორც ტოლერანტობის პიონერს, ასე ვთქვათ. რა მოხდა 1761 წელს ერთ-ერთი ახალგაზრდა მარკ-ანტუან კალასი აღმოაჩინეს ჩამოხრჩობა. On le retrouve au rez-de-chaussée de la maison. სახლის პირველ სართულზე აღმოაჩინეს. Au premier étage, il y avait son père, sa mère et une sœur et un frère. Plus une servante. Et aussitôt, la police recherche le pourquoi. Ah, ça ne va pas? Elle pose la question si eux aussi ils étaient morts. Non, vivant. On recherche la cause de la pendaison. Et aussitôt, le bruit court. Ce sont des protestants. Et c'était vrai, c'était une famille protestante. Cette famille-là, toute la famille, papa, maman et les enfants. Mais le fils qu'on a retrouvé pendu voulait se convertir au catholicisme. Et aussitôt, l'opinion publique et la justice disent c'est le père qui a tué son fils parce qu'il voulait changer de religion. Excusez, c'est passé en France ou... En France. Toulouse. Oui. En 1762, le Parlement de Toulouse, c'était lui qui avait le pouvoir de justice, condamne le père Jean Calas à la mort. Le lendemain, il est exécuté sur la place publique. Dans des souffrances horribles, excusez-moi, ça va être terrible. Il est étendu sur une roue, attaché aux mains et aux pieds, comme moi, et avec un marteau, on lui casse les genoux et les membres. Puis ensuite, on l'égorge et on brûle son corps. Bannissement de Pierre Calas. Pierre Calas, c'est le frère de Marc-Antoine. Les juges disent, mais peut-être c'est le frère qui a pendu le frère. Donc, il faut aussi punir le frère. Et regardez les dates. 10 jours après l'exécution, le 20 mars, quelqu'un écrit à Voltaire et informe Voltaire de cette chose-là. Voltaire est loin, il est près de la frontière suisse, à Ferney. La femme de Calas, qui n'a pas été punie, ni sa fille, on pense que les femmes sont moins dangereuses que les hommes, j'espère que c'est vrai, vont voir Voltaire et demandent la protection de Voltaire. Et vous voyez que le 7 juillet, il écrit officiellement un texte pour le roi de France Louis XV. Il demande qu'on réexamine le jugement de Jean Calas
qu'on voit si vraiment il était coupable. და სთხოვს მეფეს რომ ხელახლა განიხილონ ეს საკითხი, ჟანკალაცის საკითხი, რათა დარწმუნებულიყვნენ რომ ნამდვილად იყო თუ არა ამა დამნაშავე. 9 mois après, vous voyez que le roi a d'autres choses à faire. Il autorise l'appel, c'est-à-dire qu'on réexamine le procès. დაახლოებით 9 თვის შემდეგ მეფემ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ შეკრებილიყო ისე სასამართლო და ხელახლა განიხილათ ეს საკითხი. Et Voltaire écrit, c'est pas tout ce livre, mais dans ce livre, il y a le traité sur la tolérance qui fait 100 pages. Dans ce traité, il réfléchit à la tolérance et est-ce que les religions sont par nature tolérantes ou par nature intolérantes. Et il conclut que Jésus est tolérant, mais toutes les religions sont intolérantes. აი ამ წიგნში რომელიც თქვენ გაჩვენათ ამჟამად ბატონო გოძიემ დაახლოებით 100 გვერდი ეძღვნება ტრაქტატს ტოლერანტობის შესახებ, სადაც იცვამს კითხვას რელიგიები არიან თუ არა ტოლერანტულები და თვითონვე პასუხობს რომ იესო ქრისტე იყო ტოლერანტი და ყველა დანარჩენი არ არის ტოლერანტი. L'année suivante, il écrit son dictionnaire philosophique en même temps qu'il y a l'encyclopédie de Diderot. Il se fâche avec tout le monde. Voltaire n'est pas un saint, il est un homme. Il se fâche avec tout le monde, donc il écrit son propre dictionnaire philosophique de poche, parce que c'est plus facile à circuler dans les poches cachées. ერთი წლის შემდეგ ის დამოუკიდებლად შეადგენს ფილოსოფიის ლექსიკონს, ამ დროს ენციკლოპედიას ქმნიან დიდრო და ალამბერი და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, ვოლტერი ადამიანია და ის ყველას მასაც აქვს ეს თვისება, რომ წაეჩხუბოს ვიღაცებს და დამოუკიდებლად ქმნის თავის ლექსიკონს, ოღონდ გამოსცემს აი ამ ფორმატით, livre de poche, რასაც ქვია ჯიბეში ჩასადები წიგნიო, იმიტომ რომ მისი გავრცელება უფრო ადვილია ხელიდან ხელში გადაცემა. Et enfin, en 1765, le roi et son conseil réhabilitent Calas, 3 ans après sa mort. Regardez, 9 mars, 10 mars. C'est une victoire pour Voltaire. Aujourd'hui, les spécialistes pensent que c'est un voleur, un assassin qui passait dans la rue et puis, comme le fils était descendu, qu'il l'a pendu, tué, je ne sais pas de quelle façon, mais que la famille est innocente. Et voilà, mais on n'est pas sûr. როგორ მოკლეს ნამდვილად დარწმუნებით ვერ ავენგეთყვით, მაგრამ სავარაუდოდ ვფიქრობ, რომ ეს ასე იყო და ოჯახი არაფერ შუაში არ მოხდათ. Alors je vais vous donner un certain nombre d'extraits de lettres de Voltaire ou d'extraits de ses livres. On va comprendre pourquoi pionnier de la tolérance. რამდენიმე ამონარიდი ამ წიგნიდან ტოლერანტობის შესახებ ვოლტერის მიერ გამოთქმული, რომ გავიგოთ რატომ შეიძლება ერქვას ვოლტერს ტოლერანტობის პიონერი. Je les ai mis par ordre chronologique, comme ça vous allez comparer avec votre feuille pour voir où en est la situation. ქრონოლოგიურად არის დალაგებული ეს ამონარიდები და თქვენ შეგიძლიათ შეადაროთ ამ ხუთრები როგორ მოცემული და ნახოთ სიტუაციების მიხედვით როგორ წერს ის ამ წერილებს. 15 avril 62, mon opinion, je n'en ai aucune. J'ai voulu m'instruire en qualité d'historien. 15 აპრილს 62 წლის როგორია ჩემი მოსაზრება? არანაირი მოსაზრება არ გამაცხია. უბრალოდ მინდოდა გამერკვია ეს საკითხი როგორც ისტორიკოს. Vous voyez que c'est une réaction d'honnêteté intellectuelle. Il n'est pas contre le roi ou contre le Parlement. მის პატიოსნებაზე მეტყოლებს მისი ეს ნაფიქრარი, იმიტომ რომ ის აღიარებს, რომ არ არის არც მეფის წინააღმდეგი, არც პარლამენტის წინააღმდეგი, მას უბრალოდ უნდა გაერკვეს სიტუაციაში. Un mois après, mois de mai 62, il est de l'intérêt de l'État qu'on découvre de quel côté est le plus horrible fanatisme. Du côté du pouvoir ou du côté des protestants?
ხოლო ერთი თვის შემდეგ ის სვამს ასეთ კითხვას. ალბათ უნდა ეს სახელმწიფოს ინტერესებში გავარკვიოთ, რომელ მხარეს უფრო მეტი ფანატიზმია. ხელისუფლების მხარეს თუ პიროვნების მხარეს დაშლილების მხარეს. Juillet 62. Et là, il y aura plusieurs citations parce que c'est des choses différentes. Première citation. J'ai examiné cette affaire pendant 3 mois. Assassiné juridiquement sur la roue, le plus innocent et le plus malheureux des hommes. Il a compris qu'on a tué un innocent. იურისის თვეში ის ამბობს, რომ მე 3 თვე მოვანდომეო, რომ შემესწავლა, გამომეკლია ეს საკითხი და დავადგინე, რომ ამ ბორბალზე გაკრული, ასე ვთქვათ, უდანაშაულო ადამიანი დასაჯეს. Deuxième citation. À force d'élever la voix, on se fait entendre des oreilles les plus dures, par exemple de la cour. თუ ვიყურებთ ხმამაღლა, აუცილებლად მოვახერხებთ და შევასმენინებთ ყველაზე ყრუებსაც კი. Voilà. Ça veut dire que il ne suffit pas d'écrire une fois une lettre. Il ne suffit pas d'écrire un livre. Il faut sans cesse défendre cet innocent jusqu'à ce que la cour, c'est-à-dire le roi, ouvre ses oreilles. ის მივანიშნებს იმაზე, რომ არ არის საკმარისი, რომ ერთხელ დაწერო რაღაც, ერთხელ თქვა, ერთი წიგნი გამოვაქვეყნო, არამედ გაუთავებლად უნდა ილაპარაკო და წერო ამაზე, იმისათვის, რომ მეფის ყურამდე ამან მიაღწიოს და მეფემ ეს შეისმინოს. Et comme le roi a accepté de revoir le procès, c'est Voltaire qui va payer le deuxième procès. და ვინაიდან მეფედათ აღდა, რომ ხელახლა განახლებულიყო პროცესი, სწორედ ვოლტერს უნდა გადაეხადა გადასახადა პროცესის განახლებას. Et maintenant, une des phrases les plus importantes. C'est renoncer à l'humanité que de traiter une telle aventure avec indifférence. Si le roi, si son entourage, si le Parlement de Toulouse sont indifférents ou sourds, ce ne sont pas des hommes. Vous vous rendez compte? Ils ne font plus partie de l'humanité. Et enfin, janvier 63, l'affaire commence à intéresser toute l'Europe. En particulier, vous savez peut-être qu'il était très apprécié par Frédéric II de Prusse. Et donc, en Angleterre, en Prusse et dans différents duchés de l'Europe, on connaissait l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il écrivait au roi, au prince, à l'empereur. მას ძალიან დიდად აფასებდა თქვენს ალბათ პრუსიის მეფე ფრედერიკ მეორე და ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის პრუსიაში, სოფლებშიც კი ყველა საქმის გულში იყო ამ მოვლენის შესახებ, ვინაიდან ვოლტერი არ გაჩერებულა, მუდმივად წერდა ამის შესახებ. C'est dans l'histoire de France le premier écrivain qui a compris ce que c'est que l'engagement et la communication. და ეს გახლავთ ევროპაში ფრანგი პირველი ფრანგი მწერალი, რომელიც აღნიშნავს თუ რა მხელა მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ადამიანი არის ანგაჟირებული, კარგი გაგებით რა თქმა უნდა, და რომელიც თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას. Et venons-en au traité sur la tolérance dont je vous ai parlé, une centaine de pages, entre parenthèses. Après les attentats de Charlie Hebdo en France, ce livre a été retiré, a été imprimé à nouveau et il a été vendu par milliers en France. Or, ça parle de l'affaire Calas. Calas et Charlie Hebdo, c'est le même problème.
ახლა დაუბრუნდეთ ისევ ტრაქტატს ტოლერანტობის შესახებ, რომელსაც ასიგვერდი უბანია იმ წიგნში, მაგრამ პატარა ჩილებში შეგახსენებთ შარლი ებდოს შემთხვევას საფრანგეთში და როდესაც ეს მოხდა საფრანგეთში რამდენიმე წლის წინ, სწორედ ყველას გაახსენდა ვოლტერის ეს ტრაქტატი და ხელახლა გამოიცა 1000-ობით ეგზემპლარად. თუმცა საქმე ეხებოდა Marie-Antoine Calas და არა. Une phrase que j'ai trouvée dans ce traité sur l'intolérance, le droit de l'intolérance est donc absurde et barbare. C'est le droit des tigres. Et il est bien horrible, car les tigres ne déchirent que pour manger. Et nous sommes exterminés pour des paragraphes, c'est-à-dire la petite différence entre les protestants et les catholiques. La première. შეუწყნარებლობის, ანუ არატოლერანტობის უფლება არისო ყველაზე აბსურდული და ბარბაროსული. ეს გახლავთო იგივე, რასაც თავის უფლებას აძლევენ ვეფხვები, ოღონდ განსხვავება ის არის, რომ ვეფხვები კლავენ მხოლოდ იმიტომ, რომ მიირთვა, ანუ დაიკმაყოფილონ შიმშილის გრძნობა, მაშინ როდესაც არატოლერანტული საქციელი ადამიანების ამ საქციელს ადგილი აქვს, ან ერთმანეთს ანადგურებენ სულ პატარ-პატარა ამბების გამო. Le plus beau passage du traité sur la tolérance, chapitre 23, prière à Dieu. ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაკვეთი ამ ტრაქტატში გახლავთ 23 პარაგრაფი თხოვნა ღმერთისადმი. Je ne la lis pas en entier, ce n'est pas très long. Il s'adresse à Dieu. Voltaire était croyant, mais il ne croyait pas aux églises. Il croyait directement à Dieu, donc on appelle déiste. Donc il n'était pas catholique, mais déiste. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères. Peut-être au fur et à mesure. Qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes. Si les fléaux de la guerre sont inévitables, si les misères de la guerre ne nous haïssons pas. Ne nous déchirons pas les uns les autres dans le sein de la paix. Et employons l'instant de notre existence à bénir également en 1000 langages divers depuis Siam, c'est-à-dire la Thaïlande, jusqu'à la Californie, ta bonté qui nous a donné cet instant. Il parle de la Californie, vous voyez, les États-Unis, hein, Voltaire. Et donc, depuis l'Asie, c'est-à-dire le monde entier, devrait vivre en paix. Et même si on ne peut pas éviter la guerre, ne nous haïssons pas. La fin de l'histoire, donc, il est réhabilité, je vous l'ai dit, 3 ans après, Jean Calas. Et Voltaire écrit « Le jour arriva où l'innocence triompha pleinement ».
Et il est content parce que le roi décide, on a changé de roi, ah non, on n'a pas encore changé de roi, c'est toujours Louis XV, le roi verse à la mère, à Madame Calas, il verse 36 000 livres de sa poche, enfin de la poche de la France. Et pour la mère et les enfants, il verse 36 000 livres. Et vous vous souvenez qu'il y avait une servante. Or, la servante était catholique. Ce qui prouve que les protestants et les catholiques s'entendaient bien dans la famille Calas. Voilà. Et le roi verse 3000 livres à la servante aussi. Voilà. Alors, ça c'est la première affaire connue dans toute l'Europe qui se termine par une victoire. Je voudrais maintenant vous parler d'une deuxième affaire. Je vois l'heure, je crois que c'est convenable. On va pouvoir en parler. C'est donc l'affaire du chevalier de la Barre. Je reprends la feuille que vous avez. Elle est un peu moins connue en France, mais elle est aussi affreuse. Vous voyez que les histoires se suivent puisque Jean Calas est réhabilité en 65 et la même année, une deuxième affaire commence. Dans une ville du nord de la France, un jour, on découvre qu'un crucifix a été mutilé, quelqu'un avec un poignard, avec un outil, a abîmé volontairement le Christ. On cherche les coupables, personne n'a vu les coupables. Mais on chuchote, comme dans l'affaire Calas, on sait qui c'est, blablabla, 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 c'est 3 jeunes gens. Alors vous avez leur nom, il y a Labarre, Moinel, et un peu plus bas, 1774, Détalonde. Vous voyez le troisième nom. Voilà. Pourquoi on pense que c'est eux? L'opinion publique pense que c'est eux. Et vous savez que l'opinion publique, c'est très dangereux. Parce que, 2 raisons. Les 3 jeunes gens, on les a entendus chanter des chansons qui se moquaient de la religion. Et un mois avant l'événement, on les a vus, il y avait une procession dans la rue et ils n'ont pas ôté leur chapeau. Mais personne n'a vu qui avait abîmé le crucifix. Et aussitôt, les juges écoutent l'opinion publique et décident d'arrêter les coupables, les soi-disant coupables. 1766, Labarre et Moinel sont entendus à la chambre criminelle. Il en manque un parce qu'il avait fui. Il avait fui en Prusse et on en reparlera tout à l'heure. Moinel va être innocenté, c'est le plus jeune, il a 17 ans,
Parce qu'il dit oui, c'est moi, excusez-moi, j'étais un peu fou, voilà. Et les juges décident de le gracier. თავიდანვე შეიწყალეს, იმიტომ რომ ის ახალგაზრდა იყო 17 წლის, თქვა რომ რაღაც შემეშალა, დაუფიქრებლად გავაკეთე და ასე შემდეგ და სასამართლომ გადაწყვიტა რომ მისთვის ეს ემატიება. Mais la barre refuse de dire qu'il a mutilé le crucifix et on est sûr aujourd'hui qu'il n'a pas mutilé. ხოლო ლაბარმა თქვა რომ მას არ დაუსახურებია ზიანი არ მიუყენებია ჯვარცმისათვის და დღეს ვიცით რომ ეს მართლაც ასეა. Donc le tribunal décide la mort de la barre. La punition sera encore plus terrible que pour Jean Calas, parce que c'est une attaque contre la religion, tandis que Calas, il était protestant et son fils voulait être catholique. Ça s'appelle un acte d'impiété. Il est condamné à avoir la langue coupée. Comme ça, il ne chantera plus les vilaines chansons. Voilà. Et ensuite, il a le même traitement que Calas, la roue. Et j'ai lu une chose qui m'a étonné. Il y avait un prêtre à côté de lui. Et donc, comme c'était l'heure du dîner, on apporte à dîner au pauvre Labarre qui avait été déjà tout cassé. On a l'impression que c'est un sadisme supplémentaire. Puis, lui, il n'est pas étranglé, on lui coupe la tête, décollation. Et on brûle son corps. Alors, ça c'est le 1er juillet, vous voyez, le supplice. Mais entre-temps, on avait découvert dans la chambre de Labarre le dictionnaire philosophique de Voltaire. Et pour les juges, c'est une preuve supplémentaire que c'est lui qui est le coupable. Sachez que presque tous les livres de Voltaire sont publiés soit à l'étranger, soit sans le nom de l'auteur. D'ailleurs, il s'amuse dans une lettre, lorsque est paru le dictionnaire philosophique, il dit « Ne croyez pas que c'est un laïc, c'est-à-dire quelqu'un comme moi, comme Zarro, mais c'est un prêtre qui a écrit le dictionnaire philosophique. » C'est ce qu'on appelle la fameuse ironie de Voltaire. Donc je reviens à l'histoire. Le jour du supplice, à côté du corps, on va mettre le dictionnaire philosophique qui va être brûlé en même temps que le pauvre Labarre. Au mois de juillet, vous voyez, tout de suite après le supplice, Voltaire écrit la relation de la mort du chevalier de Labarre. Parce que les écrits restent, les écrits circulent. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas le téléphone, ni la télévision. Relation de la mort au chevalier de Labarre. Chevalier de Labarre. Et vous voyez que, toujours en juillet, il va se cacher en Suisse pour ne pas être arrêté.
parce que la police pourrait penser que c'est lui qui a écrit ce livre. Les années passent, vous voyez que nous sommes maintenant en 1774, Voltaire a 80 ans. Il va s'occuper de la réhabilitation du troisième qui est parti en Prusse. Pourquoi réhabilitation? Parce que les juges avaient décidé qu'il y avait deux coupables, Labarre et Détalonde. Mais Détalonde était parti. Donc le jour du supplice, on a brûlé en effigie Détalonde. საუბრობს ვოლტერი რეაბილიტაციაზე, იმიტომ რომ სასამართლოს მიიჩნია, რომ ორი დამნაშავე იყო ლაბარი და დეტალონდი, და როდესაც ლაბარი დაწვეს, იქვე მისი გამოსახულების ფიტურიც დაწვეს მასთან ერთად. Il écrit donc deux livres, Le cri du sang innocent, c'est un très beau titre, Le cri du sang innocent, le sang crie encore qu'il y a eu une injustice, le cri de la barre. ანუ ის წერს სამ ნაწარმოებს, პირველი გახლავთ უდანაშაულო სისხლის ყვირილი. Et un texte qui est plus sérieux, dans lequel il réexamine tout le jugement, ce qu'on appelle la procédure, tous les arguments et toutes les fautes de procédure. Donc c'est un juriste ici qui écrit que ce procès n'est pas valable pour telle et telle raison. და ის როგორც იურისტი ისე მსჯელობს ამ საკითხზე და ასაბუთებს რა მიზეზით არ არის გადაწყვეტილება სამართლიანი მიღებული. Et la grâce, malheureusement, de Détalonde est refusée. Et c'est à ce moment-là que meurt Voltaire en 78. Détalonde შეცმარება ვერ მოხერხდა და 78 წელს ვოლტერი 93 წელს ასაკში გარდაიცვალა. Il ne connaîtra donc pas les deux événements qui nous restent à lire. Le roi a changé, mais aussi on s'approche de la Révolution, et donc l'état d'esprit général est différent, et la grâce est enfin accordée en 88. მაგრამ ამასობაში ის ვერ მოესწრება ამ ამბავს, მაგრამ მეფე უკვე შეიცვლება ამ დროს უკვე ლუი მე-16-ია, რევოლუციაც ახლოვდება, საზოგადოებაში აზრი სხვანაირი ხდება და შესაბამისად მეფე შეიწყალებს დალონს. Et en 1791, la Révolution française transporte le corps de Voltaire au Panthéon, où il est toujours. და 1791 წელს პანთეონში გადაიტანენ ვოლტერის სხეულს და დღემდე ის იქ განისვენებს. Oui. Et voici ce qui est écrit encore, si vous visitez le Panthéon, à propos de Voltaire. C'est la Révolution qui a écrit ce texte. Il combattit les athées et les fanatiques. Alors les athées, c'est un autre problème. Et les fanatiques. Il inspira la tolérance. Il réclama les droits de l'homme contre la servitude et la féodalité. Et la fin est très belle. Poète, historien, philosophe, il agrandit l'esprit humain et lui apprit à être libre. ვოლტერის შესახებ პანთეონში ასეთი წარწერა გახვდა. ის ებრძოდა ათეისტებსა და ფანატიკოსებს. მან შთაგვინერგა ტოლერანტობა. მან მოითხოვა ადამიანის უფლებების დაცვა მონობის წინააღმდეგ და ფეოდალიზმის წინააღმდეგ. პოეტი, ისტორიკოსი, ფილოსოფოსი, როგორც პოეტმა, ისტორიკოსმა, ფილოსოფოსმა, მან გააფართოვა ჩვენი შეგნების არეალი, ადამიანების შეგნების არეალი და გვასწავლა ვიყოთ თავისუფალი. Quelques textes de Voltaire sur l'affaire du chevalier de la Barre. C'est tiré de Relations de la mort du chevalier de la Barre. Donc il va parler des chansons que la Barre avait chantées. Il appelle ça des chansons de table. Vous savez, quand on a un petit peu bu, hein, après un souprat, on peut dire des bêtises. Bon. Et donc, il imagine
la barre n'était pas forcément contre la religion, mais il était jeune. Ah, je n'ai pas dit leur âge. La barre avait 20 ans. Détalonde, 19. Moinel, 17. რაც შეეხება ასაკს სამიც მისას ლაბარი რომელიც დასაჯეს საშინელი წამებით იყო 20 წლის მისი ძმა რომელიც გაქცეული იყო პრუსიაში ეტალონდი ეს გახდა 19 წლის ხოლო მოანელი რომელიც შეიწყდეს 17 წლის Oui, le texte me rappelle que j'ai oublié dans le supplice, excusez-moi, après la langue, on lui a coupé les mains aussi. Une ancienne chanson de table n'est après tout qu'une chanson. C'est le sang humain légèrement répandu. C'est la torture. C'est le supplice de la langue arrachée, de la main coupée, du corps jeté dans les flammes, qui est abominable et exécrable. Et une chose très émouvante, on a les dernières paroles de la barre lui-même. Il était sur la roue, et voilà ce qu'il a dit. Je ne croyais pas qu'on puisse faire mourir un gentilhomme pour si peu de choses. Et Voltaire dit, vous ne sauriez croire combien cet événement, l'événement de la mort, rend notre religion catholique romaine exécrable à tous les étrangers. Et vous savez peut-être que dans sa correspondance, à partir de ce moment, il a écrit presque un message secret, les lettres suivantes, E-C-R, L'-I-N-F. Écrasons l'infâme. Écraser l'infâme. Écraser l'infâme. L'infâme, qui est l'infâme? Je pense pour lui, c'était la religion catholique qui avait fait ça. Mais c'était aussi tous les fanatismes. Et dans sa correspondance, il compare l'histoire de Calas et l'histoire de la barre. Et il va parler de la Saint-Barthélemy dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je mets cet assassinat à côté de celui des Calas. À côté, c'est égalité. Et immédiatement au-dessous de la Saint-Barthélemy. Et à propos de la barre, sa fermeté noble et simple dans une si grande jeunesse m'arrache encore des larmes. Enfin, une chose émouvante, puisqu'il n'a pas connu la réhabilitation de la barre. Ce sang innocent crie, et moi je crierai aussi, et je crierai jusqu'à ma mort.
Ouais. Quelquefois, on présente Voltaire uniquement comme quelqu'un qui se moque. Hein. Il utilise beaucoup l'ironie, on vient de le dire, mais on voit aussi que c'était un homme sensible qui appréciait l'amitié et qui appréciait les vrais hommes qui avaient de la vertu, qui étaient dignes d'être appréciés. სხვადასხვის აღიარებულია, რომ მას ბევრი ირონია ჰქონდა, ასე ვთქვათ, აზიარებრივ, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მზნობიერი ადამიანი, რომელიც ძალიან აფასებდა მეგობრობას და ჰუმანურ დამოკიდებულებას ადამიანებში. Un dernier mot que j'ai trouvé dans le dictionnaire philosophique, ça peut résumer toute ma conférence, mais je ferai une deuxième conclusion. Qu'est-ce que la tolérance? C'est l'apanage de l'humanité. L'apanage, c'est un vieux mot français. C'est la définition peut-être, c'est la définition. Ou c'est la propriété. Je trouve cette définition excellente parce que si vous n'êtes pas tolérant, vous n'êtes pas des hommes et des femmes. Et souvenez-vous qu'il avait même dit, vous n'êtes même pas des tigres. Mais vous êtes des monstres. Alors, je crois que c'est d'actualité, c'est ma deuxième conclusion. Voltaire est mort, bien sûr, mais il y a eu une autre grande affaire religieuse et politique à la fin du 19e siècle en France. C'est l'affaire Dreyfus. Je résume, peut-être, qui connaît l'affaire Dreyfus, qui en connaît un peu? Oui. Lali, elle connaît, vous connaissez un peu? Tu dois connaître l'affaire Dreyfus, non? Non. Donc, la France et l'Allemagne ne sont pas amis. Un militaire français, Dreyfus, Alfred Dreyfus, est arrêté comme espion de l'Allemagne. Il est arrêté, certainement. D'abord, on n'a pas des preuves, mais on croit que c'est lui. Mais en plus, il est juif d'origine. Mais français. Voilà. Il est condamné au bagne, c'est-à-dire d'aller à Cayenne, en Amérique du Sud, jusqu'à sa mort. Des gens célèbres, dont Clémenceau et Émile Zola, qui écrit un célèbre papier qui s'appelle « J'accuse tous les juges d'avoir condamné un innocent et je demande au président de la République de casser la décision. » On amène, voilà, un deuxième jugement a lieu à Rennes, près de Nantes, et à nouveau, il est condamné. C'est lui le coupable. On change de président de la République. Et tout le travail de Zola, de Clémenceau, de Péguy et de bien d'autres voilà, c'est-à-dire des intellectuels ou des hommes politiques engagés
ესენი არიან შარლბეგი და ზოლა ძეგლები როგორც მოგეცენება კლემანსო ატროსი იყო va enfin triompher და ბოლოს ეს აზრი გაიმარჯვებს. Dreyfus sera libéré après à peu près 10 ans de peine, de souffrance. და დრეიუსს გაათავისუფლებენ დაახლოებით 10 წლის შემდეგ. Mais à la différence de Calas et de Labarre, il ne sera pas réhabilité. Ça veut dire, on ne sait pas s'il est innocent ou coupable. Il va faire la guerre de 1914-18 comme officier français. Et il va mourir en 1935 quand Hitler va prendre le pouvoir. Il ne connaîtra pas le sort des Juifs en France. Dans la politique française, tous ces combats vont amener à une loi en 1905. La loi de séparation des églises et de l'État. C'est le premier pays au monde qui fait cela et il est encore un des rares pays à avoir séparé la religion et l'État. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité. Ça ne veut pas dire que l'État pense que la religion est stupide. Ou dangereuse. Ça veut dire que la République française n'est ni catholique, ni protestante, ni orthodoxe, ni juive, ni athée. Elle permet à tous de pratiquer leur religion dans la paix. Donc c'est un acte au début qui n'a pas été accepté par les catholiques parce qu'ils étaient la religion dominante. Mais aujourd'hui, si on fait un sondage en France, je suis sûr que 90, 95, 99% des gens pensent que c'est une loi intelligente. C'est presque fini. Je dirais qu'aujourd'hui, l'intolérance a beaucoup de visages. On connaît l'intolérance religieuse, terroriste de certains d'islamistes. Hier à Londres, il paraît encore. Hein. Donc, ça n'est pas un vieux combat, c'est un combat de tous les jours contre l'intolérance et le fanatisme. Une autre forme d'intolérance toujours actuelle, c'est le racisme. Le sexisme est aussi une intolérance. Combien de femmes subissent, je pense à des femmes qui sont lapidées en Inde, soi-disant parce qu'elles ont trompé leur mari. Et enfin, je sais que c'est un sujet sensible en Géorgie, l'homophobie
est aussi une forme d'intolérance. L'homosexualité n'est pas une maladie. და მე ვიცი რომ კიდევ არსებობს ერთი ფორმა რომელიც აქტუალურია საქართველოში ჰომოფობია და მინდა გითხრათ რომ ჰომოსექსუალობა არ არის ავადმყოფობა. Merci beaucoup.